le ko ni so be do ele yalo ami adakpe ma globe on se PV ni agbere kam do gola home ne ma aplenty ma ba do la home a mdi savire mdi sa nti ko va pocha ojo kakanchi ora nyigba ti babo nti le ko nko mchi ora nyigba le ko obo be bene to we so na nchi abana ko gana to togo to rebo ko so na cha o so na pali me ku blita wa muni gbogbo de evano jo susu akabo togo a climat de quel mi ku do bene si no te lon chi le bene la to le togo no le gana le togo donc du m'est venu l'idée et mbuta kwa me il y a don chi le togo anyigba ka me so don chi o va to sa de dia npowe amo plan nyigba dare zan ko mu le zion e me ko plan nyigba ne fofo kumya no kumya daga kumya to ko le tia do me amo ko le jode ke mi wa be yovodi oju le to be ti yovodi mi wa be diaspora wa to plan nyigba dare gbogbo 2 hectares 3 hectares voire même 40 50 amo plan complet 300 hectares o mu le zion o no keke le dare gbe ni mo le ni Amérique le tia do me jo plan nyigba dare voire mu le zion wa voine jo ko retraite wa jo la yadwo nya keke mi nya fetu ke mi ko la tia do me no i retraite va lo ko ka ke ba ha me ne nwa eto zuto amuru kuna ka ba kure aji ko no be ganyo ko ba de na funo nko o ma daglo ko bura ko no be agle anyigba mble na mo wa nko o ma daglo adenchi ba glo ba so va na de projet ato normalement akperika alors fa ton be hectare ba go chika enji mi ado kakana pe akpeve kudo blaton e do no mi asi normalement voa me lancer mi gbe phase pilote allo gomejeje po a deux po a onu apo mi toji fifi eyin 200 hectares be ni no vi ko si anyigba le ko to wa mo so wa anyigba ba le mi adon chike mi le ja vare keke ya mo le ja mu nye enu kenja so wa cha mu nye ma ba gule na mi donc o do la so be ti o so ba gbo be ga kudu wa be anyigba so ba emi la do chike mi le ja na do original. OK, projet le reke o kenyi fia do to alo le diaspora la me gbalo ye anyigba la sio ye galasi wa o la vanya bo ni leve po anyigba atutugba apofi kebelia a analyser so la po benare ni mi don chireji et la te réussira ni mi analyser so la mi po OK so la elle est promettant alo so la anyigba don mi ajia mi la so déviation no gbe lon reji déviaji kwa mi o mi la don chino mi acha mi ave do da se be no be mi a sécuriser nke mi dona wa mi a apporter mi ave compétence et on veut déjà ndo appui de l'écarte amoko nana conseil le agbe de debe mo me amoko jiji na nyigba po bo nwa amoko certifié na plan alo agbobo ke ati akoja adoa ati enyo mi povo ministre ke pona agbe debe nyo chamboa acha o le ngbe domina mi vo beni mi ate apporter projet ne ba de fikebela adia donc ne wo mi dagbela na wa ya no te kaka pe amaton ino poncha to sese ni to sese a o mu ja ve ji ame ja plenty na o mi anto mi le mi la to plenty wa aso nke mi aso wa efen ko mi na no tuno ne gbegbo ya gbenchi kwa adon me amela na agbelaji ni la khle ni khenchi ane ke bi ni ko nglo roma me ko aba to biro pa ko sheko ala ko liquidité ne virement ami o virement no e won e gobu menyi be no be anyigba la sio bo gamu la sio e se be galameresi anyigba mo le ya sio mi la mettre mi ensemble amela so anyigba ba o la so ga so ba mi la adagbela so ne pi aton ku to le ikwa nke la dogo so me soit o haya anyigba na mi ne o pe 3 mi otu anyigba haya be gano ou bien o to la so anyigba so participer le projet condition que la no sia mi la gbo e chan enti do e won keke contrat ja no de pepeji mu be nu ko mi je wala ya me wu ya re ke ku awo contrat la no eji wala nya be nu ko mi gbo contrat me ya i ma ba de me gbe le nti alo ya ma tro susu le nti mu mi bia so alpo no be no so ba anyigba ba no so gaba nya atim adonchi eye munyi be nti de ko mi ado kaka 200 hectares ku to po awo soja ja se greffer mi première année deuxième troisième année il a do soja e go nti anpo sho mi la do soja mi la pensi mi pensi ya e lo be anyigba la no fertile la to don nti anto ji ba so développer kaba mi ano nyi la cha agbela mi anyi la anyi kokolo anyi ko yo enu keke la webe to bois la voso ndo ma bono plendo so no wala be no bo be ple soja so jubu me asimu le sumi le ju amo kuto awu ntim le sumi kaka mi be le plenti le bene kuto wa enu keke la anoti
Donc, un projet avait le projet allait. Et me lancer, moi, je dirais qu'Amoro l'intéressé. Mis forum de paysans. Mis forum de paysans, les Cara. Plus de 200 personnes à la fave. Et le projet a dit non. On a encore. Bené mi be tueji quoi. Miana noanya. Mi tueji voya. Mi a lancé appel nos années. On l'a va mi leur réunion garé. À quoi les qui vérifié avec terrain. À quoi terrain. On les viable. Nous avons supporté le projet que mi les blancs. Amoron to ato jibon mi le donu no ne jiba de nous fi bois il a donné amoro le bajame actuellement pour bien au mieux projet fusion quoi il faut avoir la volonté et puis anyan collégia et on en vivre ado volonté on to anyan collégia agbe de diamu nu fafa benu mi no blessé agbe de dem fo amoro to agbe de quoi e so po no be ya po profil me awo mu le gblonyo be o mi ja so gave gbe quoi e gala e mi aton ti mi adon ti egbe ni so 20 quelques temps avec no be akpo gale me awo première année soja allo e asi ke mi la don mi hu sa e ani vire non vire aso gbon nti ke gbon so pe ama ton yi pe ame won ye nti aja do maturité me ye be la no sin sigbe akpeve blaton e akpeve alo faton kuton ye mi la no sasa funu o chon la ponko la akpolia nti ke nyanja duwa muni be la se pe de kazirika be nya o esina zeton alors c'est une toja surtout ni baba irrigation alors mi wusi na gble apekia o nti la no sen no gasia ga meji la jonto donc na me ogbe va kudo volonté kudo détermination re juru nyore quoi mi la so déviation no gbele d'accord eji quoi bon on commence mi ato e do aji na pom kebela ahiba e mi o pata ke mi le gbe a projet a e be finalité toi e ni be nko mi pom ya no vi le sile kope me leva lome ke mi abe zo rural limite projet a jegbea ni ka yibola gba site lo abe kopo me la gba be avant ti lo more e go e do ya na yin no nyonu e do ya no yin no nyonu ya no gbentia no aganti be agble me il est vrai il quatre kudo itra ça dit ministre ke kwa gble de yo wa agronome ja pere nya ti bo o wa agronome ja be ganti mi ore nya no vi ko le agble ku to wa be ja no ton et ni va do usine que là nous transformer alors on trontia ba to so jus que mi la no noa mi la nti ma bono konti la ni ba lo nti la no tra igbanji po mi la va so no ke mi nya fi ko be so pipa ga ko to wa kona ti aro mi va no so adara gbanji mi nkro na cha ke ngbedu no egbe mi la va no usine e mi la no orange en sachet e go be e la no roba me o la so la to les usines directement donc usine we fia c'est pour transformer mi taux de chômage à la didi mi a xamore usine donc plus de 300 personnes déjà mis envisagé mi a donc chômage à la didi donc nous les vivi ni PNDA be axe DA e be filmer pour mi leon et tim le invité à monsieur PNDA government a recamato PNDO mi diaspora to mi amoko le fia do mi plani bon dare mi les enwa kudo mi amoko si moyen le mi privé galénia sia mi la somme mi avec gava et ensemble là mi la fait booster projet national de programme national de développement que les fifia PNDA be nyamo pour mi le mi dura jak papa be mi somme mi avec nous no monsieur patava ni nyate a fait booster projet a ni nyate yiko le Togo ba vo so ndo me ndudu ya ndo la 2000 le Togo ntia nu vivi be ni a me se me dina be ndeka na fo ya no jus d'orange ke ngba idome ne midi agba mi no jus d'orange ndeka me jus idome enyo wa no akasan enyo no akasan no akuzo bo ke ngba je on bourre le ventre la bourre pour dome on no akasan ndeka me kake pour gawi vion ogba kume o to me ba do fufu enyo pata mu le na mi bonne santé egbe au fond de kia anunchi elana bon c'est riche en vitamine C en nutritionniste ou alors moko kwa dudu nya bon tonya ni ame kole nchime ola gbona mi nyere so wo e ole jutayo ole fio yo jibe akpo gomme le projet akemi le gbo fifi me c'est simple no gbe souter le GTA mais c'est me d'ici GTA bodo GTA quoi à son mois sur aller à Balpedo station ni autant Balpedo station gare routière antia bola je goudron dit ken gboado Carrefour Bojona station Refoum avec Somayaf no bodo Somayaf quoi ayomi le 90 53 22 42 allo 98 78 65 allo 22 50 22 42 no gboyomi quoi ni la va ko la bi OK so ga ovegbe yemi ton noadia ntia no so nchi puso de tomea ji un ve bon la ken gbo be mi onalo processus que nya so va plan d'oranger en toi et on a moins pereka allo et puis ko étape non me vous que men ti pour la 3 4 sur plan et on moins pereka que moi mi la so a 2 ans ava drabla jiro
ava kudo mu do vi que ko kuna centimètre me wo be nya gbo mi lo centimètre blaton de blaton di gogolo me tani blaton mila on ko mila on e ke ngba so ti aso duro me e pe ton me gbe a e fu tutu gban ta lo ti tutu gban to la to to bo mja sugbon e o be le pe ton wa me anyi gbon ke mi dira ro wa no de aziba gble alors de soja va gble et trop fertiliser na anyi gban e trop bon na gbe e pe ton wa me pe ton gonzo nti ato o bo mja sugbon pe aton ina pe adon pe amandre on so ina e ti ala no bo susume que no se na mia o ton hoga e jilajo if ya me ko mi ya hodara gbleam mi ma dagble dare kwa jo o so wo dagble na kese o nene amola va fi etia mi no vi ko ni soja alo militaire alo policier ko ho retraite yo ve china hwe ko to wa we mi ya tro hodara gbleam bene wa cha no ngba no désœuvré do mu china ke ngba na retraite gbogbo to wa o ho 45 ans kwa msengba lo asiva o wo le retraite mi la hodara gbleam o na kwa gblaji mi la na be wa fion la nyinyi wa nyi ani loko nyi na nyi ro aka mi ate so po ani sia loko la nyi kokloro ani gbon ku no via wa o la no nu patale agbleam we be projet ni jina ma gblo projet gan be ni mu nyi nti po mi ano po emu buo le me kene ami ogogo mi kwa nko le pata mi la gblo no e mi pata mi la we ni ya support mi abe to go be flambeau aloji